अभी ईदगाह में आया हूँ और ईद का नमाज हमेशा ईदगाह में पढ़ना, ईद का नमाज सुन्नत भी है। तो हमेशा आप लोग कोशिश कीजिएगा ईद का जो नमाज है वो आप ईदगाह में ही पढ़ा कीजिए। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो हम अभी ईदगाह में, और ईदगाह में अभी नमाज शुरू नहीं हुआ है, अभी बहुत लेट है, 1 घंटा लेट है, लेकिन अभी से जो है लोग आना शुरू हो गए। का मेन ईदगाह है, तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग जो है वो आते हैं, आके बैठना भी शुरू हो गया है। काफ़ी बड़ा ईदगाह है, काफ़ी बड़ा ईदगाह है। तो ये जो है ये एक गेट है, और उस तरफ जो मैंने आपको दिखाया था वो दूसरा गेट है। तो ईदगाह में आने के लिए 2 गेट है, और अभी शुरुआती टाइम में अभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको पूरा वीडियो जो है वो दिखाऊंगा। एक ये ईदगाह का वजू करने का जो जगह है वो है, वजू खाना कहते हैं इसे। ईदगाह है, ये अभी बन रहा है। मस्जिद जो है ईदगाह मस्जिद बन रहा है अभी, ये देखिए। बहुत बड़ा ईदगाह है, वीडियो में शायद आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा ईदगाह है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। আদায় করার জন্য প্রতি বছর একত্রিত হয়ে থাকি। আজকে এই ঈদের নামাজে আমি আবার পুনরাবৃত্তি করছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
الذين يذكرون الله قياما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আমরা প্রতিবেশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলেন হাকুম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে তোমার প্রতিবেশী তোমার কাছে হওয়া তুমি তোমার প্রতিবেশী জ্ঞান রাখতে হবে যে তোমার প্রতিবেশীরা তারা কোনো অসুবিধার মধ্যে আছে কিনা। আপনি শুধু এটাই আপনার জনগণের জানে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমর্থন করেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। তোমার গভীর আপনারা রাখি করে দাঁড়িয়ে আছেন টাকা টাকা তুলে বসেন শুরুয়াত করতে আপনারা দাঁড়ে হাত বাড়িয়ে দিবেন। এখন আমাদের أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى সবাইকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা প্রীতি। শীতল শহরবাসী, শীতলের এলাকাবাসী, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা প্রীতি। ওরাই সাফল্য যারা শ্যাম সাধনা করে নিজ অন্তরকে নীলা বণিকে পাঠ করে নিয়েছে এবং শ্যাম সাধনার পর আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দিয়েছেন। তুমি তোমাদের পরবর্তীকার তোমাদের রব তোমাদের আল্লাহকে সব সময় ভয় করো। আল্লাহ করে নিজের অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। আমার বুজুর্গান সব সময় নেক আমল করবেন, ভালো মানুষ হয়ে জমিনে বাস করবেন, নিজের অন্তরকে ভালো রাখবেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে আগিয়ে যাবেন আর 5 ওয়াক্তের নামাজ সুন্দর সুন্দরভাবে আদায় করবেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনারা সবাই নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যান। নামাজ আরম্ভ হচ্ছে। وشرع صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
तो आप देख पा रहे होंगे नमाज ख़त्म हो गया, सभी ज़ियारत करने कब्रिस्तान आए। तो आप सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो अभी नमाज ख़त्म हो गया है, सब चले गए, मैं भी अभी जा रहा हूँ। आप सभी को ईद मुबारक। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अलविदा।